سن حضرت ایوب پیغمبر جی میں تہاڈا لباس ہاں اللہ نے مینوں تہاڈا لباس بنا دیتا ہے میں کدی بھی تہاڈا ساتھ نہیں چھڑ سکدی اللہ پاک نے میاں بیوی نو لباس بنا دیتا ہے تے کھڈراں والے دے باسیو جان دیو نا لباس ایسی چیز ہے ہر وقت بندے دے نال رہندا ہے بندہ گھر وچ تے بندے دے نال ہے بندہ جناب کھانے تے بندے دے نال ہے حتیٰ کہ بندہ قبر دے وچ بھی ٹر جاندا ہے تے لباس بندے دے نال ہی ٹر جاندا ہے کفن دی صورت دے اندر بندے دے نال رہندا ہے میری یہ بہنے اللہ نے تینوں لباس بنایا ہے تے خاوند و بیوی دا لباس بنایا ہے جدو اللہ جوڑ دینا پھر اللہ پاک کے دعا کریا کر اللہ ساڑے جوڑے نو قیمتی بنا دے اللہ اندے وچ برکت پا دے اللہ ازواجی زندگی نو سونا بنا دے شان صحابہ حضرت مولانا حافظ عمر فاروق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں صدقے جاں اونا یکھیاں تو اے مدنی پیر دیاں یکھیاں نے ایتھے بالکل ٹھیک ہے باز میں صدقے جاں اونا یکھیاں تو اے مدنی پیر دیاں یکھیاں نے اینا یکھیاں رب اگے رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے اور نین نہ سوندے راتانوں اے نانی دراویں کم چکھیاں نے انمول نے عمر او اکھیاں جنائے اکھیاں بھی تکیاں نے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نال اسی اللہ دے کار اندر جمع ہوا میں دعا کرنا اللہ توڑے تمام ویران دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے اور جنہ ساتھیاں نے پروگرام کروایا خوشی دے موقع تے بھی اللہ نو یاد کیتا جس بھائی دی شادی ہے اللہ شاہد بھائی دی ازواجی زندگی اندر برکت پائے اللہ اس مسجد قیامت تک آباد فرمائے اے تو دے امام خطیب تمام دی زندگی اندر انتظامیہ دی زندگی اندر اللہ برکت پائے میرے بھائی عبدالغفار صاحب جو بار بار رابطہ کر دے رہے اللہ انہوں نے صحت والی زندگی دے میرے محترم بھائیو آواز نو نا چھیڑیا جناب بہترین آواز ہے بالکل کچھ نہیں کرنا ہے نون آج دے دور اندر اگر کوئی بندہ اس بات دا دعویٰ کرے کہ میں خواب دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر دی زیارت کیتی ہے تے سانو کیویں پتہ لگے گا بھی اس بندے نے واقعی نبی پاک نو ویکھیا ہے اے بندے گلاں کر دے نے نا کہندے نے جی میں خواب ویکھیا تے میں سونے دی زیارت کیتی انہاں نو پوچھیدا بھی تو کی ویکھیا وہ کہندا ہے میں ستا پیا ساں خواب اندر ویکھیا ایک شخصیت نظر آئی جن دے سر دے وال بھی سفید سن تے چمک رہے سن جن دی داڑھی دے وال بھی سفید سن تے چمک رہے سن
جڑا بندہ تمہیں جاکھے نا سمجھ لو بھی انہیں اللہ دے محبوب پیغمبر نو ویکھیا ہی کوئی نہیں. ان دی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی دے تے سر دے وال سفید نہیں سن بلکہ کالے سن. اچھا پھر سانو کیویں پتہ لگے گا اگر اللہ مینوں تانوں سونے دی زیارت کروائے؟ اچھی آکھو آمین. تو کیویں پتہ لگے گا بھی اسی جس شخصیت میں ویکھ رہے ہیں وہ واقعی اللہ دے نبی نے؟ ان دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک دے صحابہ نے اللہ دے محبوب پیغمبر دا حلیہ مبارک ذکر کیتا ہے جنہوں کہندے نے حسن مصطفیٰ. کی پلا او میں تانوں سنانا ہے، سنو گے انشاءاللہ. تے پھر اس تو بعد تانوں نبی پاک دا ایک فرمان سنانا ہے، وہ بھی منو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے، بلکہ آج تین گلاں تسی یاد رکھنیاں نے. ایک تے کملی والے دا نام آئے تے درود نال مسجد گونجنی چاہیے انشاءاللہ. نمبر دو جدو میں قرآن پڑھا وہ تو سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ. نمبر تین میں گزارش کراں گا بھی جنہیں اٹھنا ہے ہونے اٹھ جاؤ، تقریر جنہ اٹھے، نہ کوئی بچہ اٹھے تے نہ کوئی بڑا اٹھے، وہ سارا پھر نا کام ڈسٹرب جا ہو جاتا ہے. تے میں دعا کرنا ساڑھے بھائی عبداللہ فیصل آباد تو آئے، اللہ پاک انہوں صحت والی زندگی دے، اللہ انہوں دیاں بیٹیاں دے نصیب چنگے بنائے، بیٹیاں دے نصیب چنگے بنائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال، محبت نال، ذوق نال مسجد گونج جانی چاہی دیئے، کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والدہ نام سن کے امتی انج کھل جاندہ ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندہ ہے. ہن پڑھو گے نا درود انشاءاللہ. میں تہاڈا شوق ویکھ کے موضوع بڑا زبردست لبیا ہے، سنو گے نا انشاءاللہ. اللہ 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 نالے ویکھو جتھے اللہ پاک دا ذکر ہے نال نبی پاک دا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا؟ اللہ 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 کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. ماشاءاللہ ساؤنڈ بڑا پیارا ہے. اللہ میرے ساؤنڈ والے ویر نو بھی برکت دے، بس وعد ہی تھے روے بس. اللہ 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 اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے. جی انج کام رہا پھر ناتا ہی شروع کر دینی آپ ہیں. اللہ اللہ تو انہوں برکت دے. میں تے آکھا بھی پیسے پوسے مک گئے ہونے نے میرے واری ہے. اللہ برکت دے تو انہوں. اللہ 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 اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. اللہ 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 محبت دی گل ہور کریے ذرا کہ سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں. سونے دیاں صفتاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ میں نو بھائی عبدالغفار کہہ رہے سن بھی پچھلی قذر ساری کڑنی آج تو آڑے تھے ہیں تے شوق نال بیٹھے آج ذرا. اللہ 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 کہ سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں جند جانے اس تو فدا کر دے پیاں
जिंद जान उस तो जदों मैं इशारा करा ना हत्थां नूं चुक के आख्या करो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह के सोने दी सिफतों सना कर दे पिया, सोने दी सिफतों सना कर दे पिया, जिंद जाने उस तो फिदा कर दे पिया। अल्लाह अल्लाह। और बड़ा प्यारा जुमला, एडा प्यारा जुमला है। अगर तुसी नबी पाक दे वाकई दीवाने बैठे हो, हुणे पता लग जाएगा जदों मैं इशारा करा गज के पूरे शौक नाल दरूद पढ़ना है, पूरे शौक नाल सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह अल्लाह। हुबैबा आखियासी सूली ते चढ़ के, हुबैबा आखियासी सूली ते चढ़ के, हुसैन आखियासी करबल च वड़ के, हुसैन आखियासी करबल च वड़ के। कीते जो वादे वफा कर दे पिया, कीते जो वादे वफा कर दे पिया, कीते जो वादे वफा कर दे पिया। एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अजे ते तुहानू मैं तैयार पिया करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे महबूब दा पसीना खुशबू, दिल खुशबू ते मदीना खुशबू। अल्लाह अल्लाह। मेरे महबूब दा पसीना खुशबू, दिल खुशबू नाले सीना खुशबू। बड़ा प्यारा जुमला। उस दे मुकद्दरा तो सदके में जा, जेड़ी बनी सोने मिठे मदनी दी मां, जेड़ी बनी सोनी मिठे मदनी दी मां। आका दी जो बहन है शीमा खुशबू, आका दी जो बहन है शीमा खुशबू, दिल खुशबू नाले सीना खुशबू। बड़ा प्यारा जुमला आ गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कुर्बान जावा, नबी पाक दे सहाबा दी गल आ गई है ते जुमला भी बड़ा प्यारा है ते सुभान अल्लाह भी जरा चंगी चाहिदी है। अल्लाह अल्लाह। आका दे वदीरा नू तू मंदा ना बई बोल, अल्लाह ने बुलाए जेड़े मदनी दे कोल, अल्लाह ने बुलाए जेड़े मदनी दे कोल। अल्लाह अल्लाह उन्ना दा प्यार खुशबू, अल्लाह अल्लाह उन्ना दा प्यार खुशबू, दिल खुशबू नाले सीना खुशबू। एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सोने दियां गल्लां सुन के ठंड पैंदी पई कि नहीं पैंदी पई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम। तुसी भी आखो हाँ। दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है, ये गारी उजड़े बसाता है, ये गारी उजड़े बसाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। अल्लाह। हुण पढ़ोगे दरूद इंशाअल्लाह। पक्की गल है। हुण आपां गल शुरू करने आ। गल वो भी बड़ी प्यारी है। अल्लाह अल्लाह। मैं कुर्बान जावा, नबी पाक दे हुसन दी गल करिए। सब तो पहला अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी कद दी गल करिए जरा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोलों पुछया गया महबूब दा कद किवें दा है? ते हजरत अनस बयान करदे ने कायनात दे लोगो, नबी पाक दा जिहड़ा कद है ना, तवज्जो रखिया जे, ए जिहड़ियां गलत फहमियां ने ना कि असी सोने की शान बयान ही नहीं करते। अज सुनिया जे शान। एक बारी आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी पाक दा जिहड़ा कद है ना ही बहुता लंबा है
تے ना ही बहुता पस्ते दरमियाना कद मेरे नबी दा सोना कद मेरे नबी दा अम्मा जी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आलिमा कारिया सब कहो माँ आयशा जेड़ा जेड़ा माँ आयशा दा पुत्र बैठा ना हाथ चुक के कवे माँ आयशा और असी इंशाअल्लाह जिन्नी देर जिंदा रवांगे सहाबा दी अजमत दा दिफा करते रहांगे इंशाअल्लाह अल्लाह 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 अम्मा जी आयशा अल्लाह अल्लाह तू है खातून जन्नत की माँ आयशा तू है खातून जन्नत की माँ आयशा तुझसा दुनिया में कोई कहाँ आयशा सूरा नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशा आयशा अल्लाह अल्लाह अम्मा जी आयशा बयान कर दिया ने कायनात दे लोगो नबी पाक दा मुखड़ा जड़ा है ना इंज चमकदा है इंज सोना लगदा है जिवें 14वीं रात दा चन्न पिया चमकदा है अल्लाह अल्लाह हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी प्यारी गल कीती है गल बड़ी सुन वाली है हजरत हसन नबी पाक दे चेहरे ते नजर पांदे ते फरमाया करदे सोनिया मैनू तेज लगदा है जिवें अल्लाह पाक ने तुहानू पुछ पुछ के बनाया होए सोनिया मैं तेरियां अखां किवें दियां बनावां सोनिया मैं तेरा नक किवें दा बनावां सोनिया मैं तेरे दंद किवें दे बनावां सोनिया मैं तेरे कन किवें दे बनावां हजरत हसन फरमांदे ने सोनिया मैनू तेज लगदा है तुसी कहंदे गए हो अल्लाह पाक तानू बना दे गए ने हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने नबी पाक सोने बड़े एडे सोने ने कि जग तेजदा आया ही कोई नहीं पर जिड्डे सोने ने ओडे आजिद भी ने कदी तकबर नहीं कीता इत्थे इत्थे जवान जवानी चढ़दा है उन्दियां गल्लां थोड़ियां जियां लाल हुंदियां ने ओ सलाम ही तिन्ना उंगलियां नाल लैंदा है ओ तू कांदा सोना है इधर वेख सोना मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा बुखड़ा वेखां च मुक जाए दुखड़ा ठर जान अखियां मेरियां जो सुपने आने घेरियां कोई चेहरे नू तलवार कहे कोई बदल दी लश्कार कहे कोई बिजली दी चमकार कहे मैं चन्न कहां इंसाफ नहीं चन्न दा ते चेहरा साफ नहीं चन्न आप भुखा दीद दा पज ला के आवे ईद दा जा पुछ ले हबशी बिलाल तो जिस डिठा यामिना दे लाल अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा नबी पाक केडे सोने नबी पाक लेकिन गल सुनिया जिधर आओ नबी पाक जिड्डे सोने ने ओडे आजिद भी ने कदी तकबर नहीं कीता आजदी दी गल सुनिया जिधर आओ लोकां ने ख्याली पलाओ लैके आना एक जीन लैके आना और जिंदियां बड़ियां धुम्मां पईयां ने उंदे कोई बड़े बड़े वड्डे महल होणगे ते लोकां ने मदीने विच आना ते आके पुछना पैना नबी पाक दा महल किथे आ अल्लाह उन्हां कहना कमलिया महल मुहल कोई नहीं ओ सामने टूटा जा कच्चा जा मकान ही नबी पाक दा उथे मिल पैणगे उन्हें चलदे चलदे आना आके पूछना पैना उथे कई सहाबा बैठे होने आके पूछना पैना अय्युकुम मुहम्मद रसूलुल्लाह ओ तुहाडे चों नबी पाक केड़े ने एक बंदे ने कहना ओ जेड़े सोने जे बैठे ने ओ जेड़े गोरे जे बैठे ने उन्हां दा नाम है नबी पाक मैं कुर्बान जावा जदों आन वाले दी नजर नबी पाक दे मुखड़े ते पै जानी ते जबान तो बेसाख्ता निकलना वाह सोनिया लोकी ताज पा के बादशाह बनते ने अल्लाह पाक ने तैनू बगैर ताज तो बादशाह बना छड़िया है। सुन
اللہ میرے ویر دی زندگی اندر برکت پائے اللہ تواڈے سارے دی زندگی اندر برکت پائے اللہ 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 میں قربان جاواں نبی پاک اچھا میری گل دی سمجھ آ رہی تانوں ماشاءاللہ میں تانوں کوئی گل اگے سمجھانی ہے پوری توجہ نال بیٹھنا ہے اللہ 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 اے میرے نبی دے چہرے دی گل ہے اے میرے نبی دے مکھڑے دی گل ہے آؤ تانوں نبی پاک دے لعاب دی گل سنانے ہاں کیندی بھلا لعاب دی میرے تواڈے لعاب اندر وبائی وبائے لیکن کملی والے دے لعاب اندر شفائی شفائے برکتی برکتے رحمتی رحمتے بھلا کنی برکتے اے سن لو ذرا غزوہ خندق دا موقع ہے تے نبی پاک علیہ السلام کو نا ایک صحابی آیا آکے آندہ سونیا بھوک بڑی لگی کی لگا ہے تانوں تو نہیں نہ لگی پھر بولو کی لگا ہے بھوک لگی نبی پاک فرماندے نے کنی کو بھوک لگی تے صحابی نے اپنے نا پیٹ تو کپڑا چکیا تے ایک پتھر بنے ہیں تے نبی پاک فرماندے نے مینوں بھی لگی فرمایا اے گل سنیا جے پیر دی مرشد دی گل فرمایا سونیا تانوں کی نہیں لگی ہے میں قربان جاواں نبی پاک نے کپڑا چکیا ہے تے دو پتھر بنے اینو کہندے نے پیر اینو کہندے نے مرشد ایتھے جتھوں پیر لنگ جاندہ جاڑے کر جاندہ ہے مرید بھکھے رہ جاندے تے پیر رہ جاندہ ہے ایتھے مرید بھی بھکھا تے پیر بھی بھکھا ہے انہوں بڑا ترس آیا وہ کرے گیا اے گل سنے آج برکت دی تے جا کے کرما والی نو آکھیا اللہ دے نبی نو بھوک بڑی لگی ہے کوئی انتظام کر انہیں آکھیا پریشان نہیں ہونا تھوڑے جا جاؤں پینے آٹا بنانے آتے روٹی پکا دینے آؤ او سامنے بکری دا بچہ لیلا بنیا پہ ہے انہوں زیبہ کرنے آتے نبی پاک مٹن کڑائی کھوانے کی کھوانے تو تسی جاؤ نبی پاک نو دعوت دے کیا حضرت جعفر فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نو دعوت دے کے آیا میں کیا سنیا انج کرو نا تسی آ جاؤ دو چار صحابہ لے کے آ جاؤ تے کھانا کھا لاؤ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں نبی پاک دی رحمتوں واہ سونیا تہاڈیاں شاناں کڈیاں بلند نے تہاڈیاں رحمتاں کڈیاں وسیع نے فرمایا گل سن جابر میں کلیاں نہیں جانا بھی نال جان گے انج نہیں ہو سکدا میں کلا ٹر جاواں تے دس میرا بلال کی سوچے گا سونیا کلے کھانا کھا کے آ گئے ہو نہیں جابر میں جدا پیر نہیں کھاواں گا مریداں دے نال نہیں تے بھکھیاں ہی سو جاواں گا انج نہیں ہو سکدا جابر حضرت جابر فرماندے نے اللہ دے نبی دا آرڈر آ گیا ہے فرمایا 1400 دا لشکر نال جائے گا کنی دا 1400 دا تسی اندازہ کرو نا ایتھے 200 بندہ برات نہ لا جائے اسی پریشان ہونے کہ نہیں ہو جاندے ادھر ویکھو نبی پاک دے صحابہ 1400 دا لشکر نالے حضرت جابر فرماندے نے اللہ دے نبی دا ڈر آ گیا ہے ایک پاسے نبی پاک دا ڈرے ایک پاسے کھانا تینا بندیاں دائے تے میں آکھیا ہن میں کندی گل مننا او تے نبی پاک دے پکے پکے یار سان انج تے ہو ہی نہیں سکدا اللہ دے نبی دا آرڈر آئے تے صحابہ پورا نہ کرن او کوئی ساڑے ورگے دیوانے تے نہیں سان اسی تے 3 کلو سیب ویچنے ہونا تے 5 چوٹھیاں قسمہ چکنے آؤں اسی تے ویزا لگوانا ہوئے نہ تے اپنے آپ نو پتہ نہیں کی کچھ کلوا دینے آؤں او کوئی ہنج دے ایماندار نہیں سان اللہ دے نبی دے پکے پکے دیوانے سان پکے پکے یار سن نبی پاک دے حضرت جابر فرما دے نے اللہ دے نبی دا آرڈر آ گیا ہے میں اونچی جگہ تے چڑھ کے اعلان کیتا ہے آؤ بھئی کھانا کھا لاؤں میں دعوت بنائیے تے میں جلدی نال کرے پہنچیا دڑکی لائی تے کرما والی نے پوچھیا انہیں آکھا جابر خیر ہوئے کیویں پریشان ہے کیوں پریشان ہے انہیں آکھا پریشان نہ ہوا تے دس کی کراؤں میں نبی پاک نو دعوت دے کے آیا
आया अगों नबी पाक ने 1400 नूं दावत दे दी है ते खाना ते तिन्ना बंदियां दा है वो भी बड़ी चंगी औरत है वो भी बड़ी नेक औरत है इनू हुरमा कहंदे ने ये नहीं आखिया बंदे वध गए ने हुण शवारमे ले आओ हुण बर्गरां ते गुजारा कर लाओ हुण मेहमान वध गए ने हुण पकियां पकाइयां ले आओ नहीं 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 एक औरत ने खाना बनाया एक औरत ने खाना बनाया मेरियों माओ बहनों ये सबक के तुहाडे वास्ते अगर खामद दा मेहमान आ जाए ना ते वेख जाबर दी बीवी ने की किरदार अदा कीता है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा उन्हें आख्या गल सुन जाबर मैनू गल दस गल की है उन्हें आख्या गल वे मैं नबी पाक नू दावत दे के आया अगों नबी पाक ने सहाबा नू दावत दे दी है ते खाना तो तिन्ना बंदियां दा है फरमाया जाबर परेशान नहीं होना तू नबी पाक नू आखिया फरमाया जी जी अगों नबी पाक ने सहाबा नू आखिया फरमाया जी जी फरमाया परेशानी का दी है नबी पाक नू असी दावत दी है अल्लाह दे नबी साडे परौने बन गए अगों नबी पाक ने सहाबा नू दावत दी है सहाबा नबी पाक दे परौने बन गए ते परेशानी कांदी है असी अपना परौना रजावांगे नबी पाक अपने रजाणगे टेंशन कांदी है अल्लाह अल्लाह हुण वेखिया जे नबी पाक दे लुआब दी बरकत कितनी है सहाबा आ गए नबी पाक भी आ गए नबी पाक फरमाते ने जाबर हांडी मेरे करीब लेके आना हांडी करीब कर दी गई मेरे नबी ने सोना लुआब कढ़िया सोने मुखड़े चो कढ़िया जिंदे बारे कुरान कहंदा है फरमाया वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा मेरे नबी ने लुआब कढ़िया थोड़ा जिहा हांडी विच पै गया सुन मेरे पीर दी शान सुन मेरे मुर्शद दी शान इनू कहंदे ने जग्गां दा पीर मेरे नबी ने थोड़ा जिहा लुआब आटे विच पाया थोड़ा जिहा हांडी विच पै गया खाना शुरू हो गया हजरत जाबर फरमांदे ने मैं अजे भी परेशान हाँ हुणे मुकियां रोटियां हुणे मुक गया सालन ते रौला पै गया हजरत जाबर फरमांदे ने अल्लाह दे नबी दे लुआब दी इन्नी बरकत 1400 दा लश्कर खा गया ना रोटियां मुकियां ने ना बोटियां मुकियां ने ए मेरे नबी दा लुआब अल्लाह लाला ओ तिन्ना दा खाना सोने जाबर पकाया ए तिन्ना दा खाना सोने जाबर पकाया है हांडी विच सोने ने लब जदू पाया है खाना 1400 सहाबियां ने खा लिया असां पीर सोना मदनी बना लिया अल्लाह 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 ये मेरे नबी दा लुआब है चलो एक होर गल सुन लो लुआब दी मेरे नबी दे लुआब दी कितनी बरकत है नबी पाक ना जदों मक्कियों मदीने आए हिजरत दा मौका है अल्लाह दे नबी दे नाल यारे गार है कौन है यारे गार इंज ते हो ही नहीं सकदा नबी पाक होवन ते सिद्दीक ना होवे नबी पाक होवन ते यारे गार ना होवे अल्लाह पाक ने पक्कियां पक्कियां जोड़ियां बन दित्तियां ने ए गल सुनिया जिधर आओ अल्लाह दे नबी भी जा रहे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक भी चले गए ते गार दे अंदर पहुंचे ना अल्लाह अल्लाह ते हजरत अबू बकर फरमांदे ने इंज मैं तां नजर मारी ते
मैनू मक्के दे काफरां दे पैर नजर आन लग पे वो पिछे जो लगे सन नबी पाक दे अल्लाह अल्लाह ते हजरत अबू बकर फरमाते ने सोनिया गल सुनना अगर मक्के दे काफरां ने अपने पैरां वल वेख लिया ते असीं पकड़े जावांगे अल्लाह अल्लाह ते मेरे नबी ने की फरमाया फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना मेरा सिद्दीक गम ना कर जिंदे नाल रब होवे उन्होंने कोई मार नहीं सकता जिंदे नाल रब होवे उन्होंने को डोब नहीं सकता लोकी कहंदे ने मर जाएगा लोकी कहंदे ने डूब जाएगा अल्लाह फरमाते ने नहीं नहीं मेरे बंदे मैं तेरे नाल आ मैं तेरे नाल आ अल्लाह अल्लाह अव्वल हमद खुदा देताई आते जो मालिक हर दा उस दा नाम पुकारन वाला किसी मैदान नहीं हारदा फरमाया सिद्दीक गम न कर अल्लाह 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 तहज़न मैं तुहाडे कोलों पुछना वा फिर अल्लाह पाक ने बचाया कि नहीं बचाया क्यों भाई बचाया कि नहीं बचाया किवें बचाया किवें बचाया किवें बचाया अल्लाह लाला मकड़ी ने जाला तन दिता ते कबूतरा ने कबूतरा की कीता कबूतरा की कीता एक बार सारे बोलो हाँ जिन्हों जिन्हों पता है कबूतरा की कीता आंडे अच्छा कबूतरा भी कभी आंडे दिते ने क्यों है कोई खुडरिया वाले को कबूतर इंजदा कबूतर ते आंडे देंदा ही कोई नहीं ते कबूतरी आंडे देंदी है ते गल सुनो एक होर भी ये सुनिया सुनाइया गल्लां जे मैं तुहानू पुछना अल्लाह पाक दी जात भला कबूतरां दी मुहताज है बोलो अल्लाह पाक दी जात भला मकड़ी दे जाले दी मुहताज है ये मौलवी कही जाते कबूतर आंडे दिते वाम कहीं सुभान अल्लाह भला कबूतर भी अल्लाह के बंदे आंडे दिते हैं ये सुनिया सुनाइया गल्लां जे अज भी मसला सुन लो ये सब झूठ ते तूफान जे अल्लाह पाक दी जात बड़ी वड्डी जात है फरमाया सोनिया कबूतरां नूं कला के बचाया ते की बचाया मकड़ी दा जाला तन के बचाया ते की बचाया मैं पूरी कायनात दा रब हाँ ये मक्के दे काफर ने गार वेखण गे ये मक्के दे काफर पहाड़ वेखण गे ना तैनू वेखण गे ना तेरा यार वेखण गे ते मकड़ी कितों आ गई अल्लाह अकबर अल्लाह सद नहीं किया मेरी गल दा हैं अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा तवज्जो रखे अज इधर आओ अल्लाह सिवी कदों दे सुन दे पैसा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा फिर अल्लाह पाक ने बचाया कि नहीं बचाया बिल्कुल बचाया हुण गल सुनिया जे गल मुहब्बत दी आ गई है नबी पाक इंज बैठे ने नबी पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते नबी पाक हजरत अबू बकर दी गोद अंदर सर रखे आए ते फरमाया सिद्दीक गल सुन मेरी थकावट ते लथ गई है मैं आराम कर लिया है ते तेरी थकावट दा की बनेगा ते हजरत अबू बकर रो के फरमाते ने सोनिया तुहाडी थकावट सौ के लथ गई है ते मेरी जनाब मेरी थकावट तुहाडा दीदार करके लथ गई है तुसी सुते रहे हो ते मैं तुहाडा चेहरा वेखदा रहा वां अल्लाहु अकबर अल्लाह नबी पाक दी नजर पई अल्लाह दे नबी ने वेख्या हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अखां चों आंसू आंदे पै ने फरमाया सिद्दीक क्यों रोंदे पए हो हजरत अबू बकर फरमाते ने सोनिया मेरी एडी ते किसी जानवर ने डंग मार लिया है मैं कुर्बान जावा गल लुआब दी आ गई है मेरे नबी ने लुआब कढ़िया हजरत अबू बकर सिद्दीक दियां अड्डियां ते लग गया एडी ते लगन दी देर है अल्लाह पाक ने सिद्दीक नू शिफा दे छड़ी है अल्लाहु अकबर अल्लाह इंज कह लो चलो एक होर गल सुन लो
लुआब दी फिर गल अगे लैके जाने अल्लाह अकबर अल्लाह ग़ज़वा खैबर दा मौका है ए गल बड़ी तवज्जो नाल सुन वाली है मैं तुहानू पहले आखिया सी पूरी तवज्जो नाल बैठे आ जी अल्लाह जानदा है मैं एक बड़ी वड्डी कॉन्फ्रेंस छड़ के आया तुहाडे लई आया वां मेरे भाई अब्दुल गफ्फार दी मोहब्बत है मैं सारे प्रोग्राम छड़ के तुहाडे कोल पहुंचिया वां ते गल बड़ी तवज्जो नाल सुन वाली है ग़ज़वा खैबर दा मौका है अल्लाह अकबर अल्लाह नबी पाक फरमाते ने सुबह मैं झंडा उस बंदे दे हाथ विच देना है जिंदे नाल अल्लाह भी प्यार करदा है अल्लाह दा रसूल भी प्यार करदा है हुण गल सुनिया जे गल बड़ी पते दी आ गई है नबी पाक सुबह दा वक्त बाहर आए ते नबी पाक ने इधरों परा नजर मारी उधरों इधर नजर मारी ऐना अली इब्न अबी तालिब अली किथे आ अली किथे आ अली किथे आ कहो रज़ी अल्लाह तआला जेड़ा जेड़ा अली नू मानदा हाथ चुक के कवे रज़ी अल्लाह तआला रज़ी अल्लाह 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 ओ किड्डा सोना लगदा जे नाम अली दा कहो सुभान अल्लाह 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 कई बंदे इंज ने जिवें दम करवाण आए ने मैं भला को दम करना आया अल्लाह 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 दोवें हाथ चुके आखो सुभान अल्लाह 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 किड्डा सोहना लगदा जे नाम मेरे कई विच बरेलवी भाई भी आए बैठे ने ये ते शान अली दे नाम ते बड़ा झूमदे ने अज पता नहीं क्यों चुप बैठे ने अल्लाह तुसी साडे वीर लगदे हो अल्लाह गलत फहमियां दूर करिए जेड़ा अली नू नहीं मनदा ओ ते मोमन हो ही नहीं सकदा जेड़ा अली नू नहीं मनदा ओ ते जनाब ईमानदार हो ही नहीं सकदा जेड़ा अली नू नहीं मनदा अल्लाह अल्लाह इंज कह लो मेरे कोलों कसम चुकावे ते मैं कसम चुक दियां कुरान ते हाथ रख के तेनू कहां जेड़ा अली नू नहीं मनदा ओ ते मोमन हो ही नहीं सकदा अल्लाह 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 ओ किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा खिंच के कहो सुभान अल्लाह 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 अगला जुमला ताएगा जे पता लगे तुसी जनाब सुन वाले बैठे हो किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा ओ किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा ओ किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा मुनकर की जाने मुकाम अली दा अल्लाह अल्लाह खैबर दा किला जिसने गिराया खैबर दा किला जिसने गिराया हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया अल्लाह पंगी की जाने मुकाम अली दा और चर गल सुनिया जे जदों मैं इशारा करा अगर तुहानू समझ आए दोवें हाथां नू चुक के कहना सुभान अल्लाह ओए पंगी की जाने मुकाम अली दा मोमन पुचाने मुकाम अली दा अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावां फरमाया अली किथे आ जी अली दियां अखां विच दर्द अली दियां अखां विच दर्द मैं कुर्बान जावां गल लुआब दी आ गई है मेरे नबी ने लुआब कढ़िया अली दियां अखां ते लगिया अल्लाह पाक ने अली नू शिफा दे छड़ी है अल्लाह 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 ये अल्लाह वाला की आंदा है गल बड़ी मोहब्बत दी आ गई है अल्लाह अल्लाह ओ लब लगिया पीड़ा मुखिया ने ओ लब लगिया पीड़ा मुखिया ने जोड़ गईया हड्डियां टुटिया ने भुखा लतियां ने लशकीर दिया वावा शाना बदरे मुनीर दिया अल्लाह अल्लाह ओंदी जुती उतों मैं पगवारा बड़ा प्यारा जुमला है एडा प्यारा जुमला है हुण तुहाडा पता लगेगा जेड़ा नबी पाक दा दीवाना बैठा है जेड़ा ना बोलिया मैनू इंज जीए जिवें नबी पाक दी जात नाल सही प्यार नहीं करदा तुहानू बोलना पेगा लोकी गाना ते बोलदे ने लोकी जनाब बड़ा कुछ करदे ने यार तुसी क्यों नहीं पे बोलदे हुण मैं जदों इशारा कर रहा दोवें हाथ चुक के गज के कहना सुभान अल्लाह जुमला बड़ा कीमती है अल्लाह अल्लाह ओंदी जुती उतों मैं
پگوارا تیار ہو جو ذرا جملہ آن لگا ہے اندی جتی اتوں میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا اللہ 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 ماشاءاللہ اللہ 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 میں قربان جاوا اندی جو چلو دوبارہ پھر چیک کرنے تہاڈی محبت نو اللہ اللہ اندی جتی اتوں میں پگوارا اندی جتی اتوں میں پگوارا کلی پگ نہیں سارا جگوارا اللہ 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 نہیں ریسا شیما دے ویر دیاں نہیں ریسا شیما دے ویر دیاں واہ واہ شانہ اچھا میں سوچ رہا سا میرے پرا دی اللہ محبت قبول کرے پیسے تے سارے بالاں چوگ لے ہے او بھائی جنہیں دن ایتھے آ جاوے ایڈی ٹینشن کہانی پئی ہے جنہیں دن ایتھے آ کے مینوں پتہ لگے بھی واقعی پیار کروا ایک گل یاد رکھیا جے او کتے دلہا ہی ناراض نہ ہو جائے بھی ساڈے سارے ایتھے سٹ دیتے ہیں اللہ 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 میں قربان جاواں اچھا گل پتہ کی ہے یہ سانو پتہ ہے ساریاں چیزاں نام لیکن اسی یہ کہنے ہیں چلو ساڈے نال محبت تے کر دینے نا لوگ چلو اسے بانے ساڈی گل تے سن دے پینے کوئی گل نہیں اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول کرے بس انہیں بھی مسجد آداب نو ذرا مرحود خالت رکھو جنہیں دینے نے پائی میں کو منع کیتے نے میں تو پہلے تاں چوک کے جیب چپائے نے بھی ہو رہا جا تو تسی ٹینشن لے گئے ہو پھر آکھو سبحان اللہ 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 اوندی جتی اتوں میں پگوارا اوندی جتی اتوں میں پگوارا کلی پگ نہیں سارا جگوارا اللہ نہیں ریسا شیما دے ویر دیاں واہ واہ شانہ بدر منیر دیاں اللہ 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 میں قربان جاواں جا گل سنو جس نبی دی میں تانوں شان سنائیے ایڈا سونا نبی ان دی گل بھی مننی چاہیے کہ نہیں جڑا جڑا کہنا مننی چاہیے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اللہ سانو منن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آؤ نبی پاک دی گل منیے اللہ دی نبی دی گل سنیے درا انج کہہ لو اپنا موضوع ہون شروع ہوندا پیا ہے ہن آپاں او حکم مننا نبی پاک دا اللہ دی نبی دی گل کیویں مننی ہے اے گل سنیا جے درا میرے نبی دی سیر میں شروع اندر ایت پڑھیے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اللہ دی نبی دی زندگی سیرت ہے اللہ دی نبی دی سیرت ساڑے لیے آئیڈیل ہے نمونہ ہے پھر اللہ دی نبی دی سیرت منو گے کہ نہیں منو گے ہاتھ جو کیا کھو مننا گے انشاءاللہ اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ دی نبی دی سیرت دے کئی پہلو نے سیرت دے ایک پہلو ایوے اللہ دی نبی در گزر کرنے والے سن نبی پاک معاف کرنے والے سن اللہ دی نبی معافیاں دین والے سن اے برادری دے لوگ جمع ہوئے ہونا رشتہ دار بھی آئے ہو اللہ دا واسطہ دے اپنے ویرانو معاف کریا کرو اپنی برادریاں نو معاف کریا کرو اپنی بہنانو معاف کریا کر صلہ رحمی دا پیغام دیا کر اللہ اکبر اللہ اے نہ کیا کر ایتھے کئی بندے انج دینے آندے نے میں معاف کیویں کراں انہیں میرا گرے بان پکڑیا میں کیوں معاف کراں انہیں تے مینوں گالاں کڈیاں منیا تینوں گالاں کڈیاں پر ہے تے تیرا ویرے منیا تیرا گرے بان پکڑیا پر ہے تے تیرا ویر جی اگر تو اپنے ویر نو معاف نہیں کرنا پیا تینوں میں ایک ویر وکھاواں جن نے اپنے ویراں نو معاف کیتا ہے اے گل سنیا جے اس ویر دا نام کیے اس ویر دا نام جناب یوسف علیہ السلام اپنے پراواں نو معاف کیتا کہ نہیں کیتا جان دیو کنا ظلم کیتا ہے پہلے کنویں چوں کڈیا پہلے باپ دی گود چوں چکیا پراواں نے پھر کنویں اندر پھینکیا اللہ پاک نے کنویں چوں کڈیا مصر دی منڈی وچ لے کے آندا مصر دی منڈی چوں کڈیا محلہ وچ لے کے آندا نبی تے ویسے ہی سونا نبی تے
ویسے ہی سونا اتوں محلہ میں آ گیا ہے پل پل کے سونا جوان بن گیا ہے پل پل کے جوانیاں سر تے آ گئیاں نے تے گھر دی ملکانی فریفتہ ہو گئی ہے وہ کہندی ہے ہی طلب یوسف تک تے سینا کہے زلیخا یوسف میاں آتے سانو پیار تہاڈا تے یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیا کلیاں تے یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں نی بی بی گل سن لے میں اس گھر دی روٹی کھا لئیے تے جس گھر دا نمک کھائیے اتھے امانت خیانت نہیں کری دی اور میرے جوانوں ہے تسی جوان آ کے بیٹھے ہو تواڈے واسطے کڈا وڈا سبق ہے ایتھے جس گھر دیاں کھاندا ہے اسے گھر دیاں عزتاں لٹ کے لے جاندا ہے ویر جی نہیں جناب یوسف نے دسیا ہے جس گھر چوں کھا لئیے اس گھر دا ایک پتھر بھی امانت ہویا کردا ہے اس گھر دیاں بیبیاں امانت ہویا کر دیا نے کبھی بھی خیانت نہ کیجئے ہن گل سنیا جے میں تو انہوں کوئی گل تے لے کے جانا ہے حضرت یوسف نو اللہ پاک نے جیل چو کڑیا اللہ محل چو کڑیا کہ حضرت یوسف رو کے اللہ کو لو جیل پہ مانگ دینے اللہ جی میں برائی نہیں کرنا چاہتا میں نو جیل پسند دے اور میرے نوجوانوں اے گلہ تیرا توجہ رکھے آجے تو برائیاں کر کے جیل وچ جاویں کہ میرا یوسف برائی تو بچ کے جیل وچ گیا ہے تو برائیاں کر کے جیل وچ جاویں تے میرا یوسف رو کے برائی تو بچ کے جیل وچ گیا ہے اللہ پاک نے جیل چو کڈیا تے پرائم منسٹر بن گئے تخت تے بیٹھے نے تے سامنے ویکھے آئے پرا دانے لین واسطے آئے نے ہتھاں وچ بورے پکڑے ہوئے نے حالو بے حال نے کہ اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا قالو یا ایوہ العزیز مسانا وَأَهْلَنَا الزُّرُّ وَجِئْنَا بِبِذَاتٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ اللہ وَصَدَّقَ اللہ فرمایا عزیز مصر گل سننا اسی نبیاں دی اولاد ہاں تے بھوک نال مرد پے ہاں کھا نہیں لبدا عزیز مصر اسی صدقہ نہیں کھاندے پر حال ہی مندرے ہو گئے نے کچھ رحم کرنا اچھا کی نام ہے تاڑے نبی باپ دا ساڑے باپ دا نام یعقوب ہے تے جناب یوسف دیاں کھانچوان سوا گئے آج 40 وریاں تو بعد ویر دی زبان تو نام سنی ہے باپ دا اچھا یہ عزیز مصر گال سننا اگر تینو یقین نہ آوے اگر تینو رحم نہ آوے ایک بابے دی چٹھی بھی لے کے آیا ایک بابے دا خط بھی لے کے آیا اے خط پڑھنا اندے وچ دکھاں دی داستان لکھ دیتی گئی ہے جناب یوسف نے خط پکڑے آنا پکڑ کیا لیدہ کمرے اندر چلے گئے اللہ اکبر اے جڑے پرانے بزرگ نے نا کدی پوچھیا جے اے جدو موبائلہ دا دور نہیں سیوندا تے باروں پترہ نے خط بھیجنا تے بابے نے خط چومن لگ جانا تے لوکا کہنا بابا خط پیا چومنا ہے تے بابا کہندا ہے میں تاں چومنا وہاں میرے پتر دے ہاتھ لگے ہوئے نے میں تاں چومنا وہاں میرے پتر دا خط میرے کول آیا ہے بابا یوسف جناب یوسف خط نو چمی جا رہے نے تے روئی جا رہے نے اللہ دے نبی دا خط آئے جناب یعقوب پیغمبر دا خط آئے تے جان دیو خط وچ لکھیا کیے ایک دکھان دی داستان لکھیے ایک دکھان دی داستان لکھ دیتی گئی ہے کی لکھیا ہے اللہ پاڑے بسم اللہ پھر اس تو پیچھے آتے لکھا سلام تسانو ایشا والی ملک مصر دے
تیرا نام نہیں یاد اسانو عزیز مصر گل سننا اللہ مینوں تیرا نام نہیں آندا جے تیرا نام آئے تے سونا جا کر کے تیرا نام ہی لکھ دا تے جناب یوسف ٹائی مار کے رون لگ پینے اللہ دے نبی دی داڑھی ہجواں نال تر ہو گئی ہے بابا جی کیویں نام لکھ دیو آپ ہی تے نام رکھے آج اپنے پتر دا آج بھول گئے جے آج یوسف نو بھول گئے جے اگے کی لکھے آئے اول یوسف دل بر جانی آتے اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں واپس آیا آتے سانو خبر نہ کائی عزیز مصر گل سننا ایک میرا پتر یوسف سی آپ بھی سونا تے اندہ نام بھی بڑا سونا عزیز مصر کاش تو ویکھدا اللہ پاک نے مینوں کنا سونا پتر دیتا سی کھیڈن گیا ہے تے واپس ہی نہیں آیا جڑے واپس آئے نے انہاں کے دسیا ہے کہ جنگل وچ بگیاڑا کھا لیا ہے تے عزیز مصر گل سننا میں ایک دکھی باپ ہوں میری داستان بڑی دکھی ہے عزیز مصر گل سن پہلے مینوں اکھاں تو نظر آندا سی تے میں یوسف دا کرتا ویکھ لیندا تے دن گزر جاندا ہن اکھاں دی بنائی ٹر گئی نہ یوسف نظر آئے تے نہ یوسف دا کرتا نظر آئے میں ایک دکھی باپ ہاں عزیز مصر میرے تے رحم کرنا اللہ تے نبی روئی جا رہے نے اکھاں چوں آنسو نے جناب یوسف دے داڑھی تر ہو گئی جناب یوسف دی تے جلدی نال باہر آئے اللہ پاک دی طرف آرڈر آ گیا ہے اے سنیا جے گل سنیا جے اسی تے اپنے بھراواں دیاں ڈیڈ باڈیاں ویکھ کے بھی معاف نہیں کر دے اسی تے اپنے بھراواں دے جنازے چھڈ دینے ہاں اسی تے 50 سالاں تو اپنے بھراواں دے گھراں وچ جانا چھڈ دتا ہے ادھر ویکھنا 40 سال ستایا ہے ویراں نے اج کڈی وڈی معافی ہون لگی ہے فرمایا کالا حل علمتم ما فعلتم بیوسف او جان دیو یوسف نال کی کر دے رہے ہو جان دیو کیویں تھپڑ مار دے رہے ہو اور جان دیو کی کچھ کر دے رہے ہو انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی کتے 40 بریاں دی گل ہے تے کتے عزیز مصر گلاں پیا کردا ہے ایک گلاں کڈیاں عجیب پیا کردا ہے ایک ہور اگے بڑھیا انہیں آکھیا ویکھو تے صحیح نا انج بولدا ہے جویں بابا یعقوب پیا بولدا ہے اندیاں بولیاں کڈیاں سونیاں نے ان دا اخلاق تے چیک کرو نا ایک ہور اگے بڑھیا انہیں آکھیا انک لانت یوسف کتے تو یوسف دا نہیں دا فرمایا ہاں میں یوسف ہاں اے میرا ویر بنیامین پرا ڈر گئے انہاں کیا خرے کی بڑھے گا وقت دا پرائم منسٹر پرا بنیا بیٹھا ہے اوے دیکھو تو کہنا مینوں گالیاں کڈیاں تے گرے بان پکڑیا ادھر ویکھ جناب یوسف پیغمبر نے ویکھیا میرے پرا ڈر نہ جان میرے پرا شرمندہ نہ ہو جان تے چھیتی نال بولے لا تسریب علیکم اليوم میں تنو اللہ واسے معاف کر چھڑے آئے تے گل سنو پراؤ کلا اتو معاف نہیں کیتا دل چوی معاف کیتا ہے ایتھے کی کر دے نمبردار دے ڈیرے تے صلح کر کے آندا ہے تے کہندا میں تے تو کیتی سی دل وچ میرے کوڑے اندر میرے گندے میں وچوں صاف نہیں ہویا نہیں اتوں بھی معاف کر دیو تے دل چوں بھی اپنے ویراں نو معاف کر دیو صلہ رحمی کرنا سکھ لاؤ جناب یوسف فرماندے نے میں اتوں بھی معاف کیتا دل چوں بھی معاف کیتا اتوں دی دلیل وے لا تسریب علیکم اليوم تے بچوں دی دلیل وے اللہ دے سامنے رو کے آکھاں گا اللہ تو ہی میرے ویراں نو معاف کر دے اللہ تو ہی میرے ویراں تے رحم
کر دے ویر جی انج معافیاں دیا کر اپنے ویراں نو معاف کر دیو اج میرے جلسے دے اندر کوئی بھی انج دا بندہ بیٹھا ہے نا جڑا اپنی بہناں نال ناراض ہے اج ہی جا کے صلح کر لو اپنے ماں باپ نال صلح کر لو اپنے ویراں نال صلح کر لو اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ سانو معاف کرن دی توفیق دے ایک دوسرے نو معاف کرو گے نا انشاءاللہ اللہ سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق دے اینڈ تے ایک شعر سن لو ایک واری گج کیا کو سبحان اللہ اللہ تانو مکہ مدینہ وکھائے اللہ 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 مکہ مدینہ ویکھنا کہ نہیں ویکھنا جنہیں جنہیں ویکھنا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ بینو لینا پھیرو اینا شیران دے وچ دل لگ دائن نبی جی دے پیران دے وچ او دل کر دائیں روزے دے پاسوں اس جنت تو کدی نہ ہو داس ہوا لکھیا جاواں بیلال تے زبیران دے وچ دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ ایک واری پھرا کو سبحان اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے ماشاء دکھی کر دو بس شیر سنا اللہ 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 میں قربان جاواں میرے بھائی عبدالغفار صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اللہ تھوڑی جی فرمائش کیتی ہے میں تو انہوں سنا دیا اللہ 5 منٹ بس کنے منٹ سنو گے نا انشاءاللہ اللہ 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 میں کیونکہ میرے تو پہلا شادی دے متعلق کافی باتاں میرے بھائی عثمان شاکر صاحب کر گئے لیکن چاند میں تواڈے سامنے ذکر کراؤ اللہ دے قرآن اندر آیا ہے فرمایا لباس لکم وانتم لباس لہن تو سبحان اللہ 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 کڈی وڈی گالاں لگیے میاں بیوی دی گالاں لگیے میاں بیوی دی اللہ 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 میں قربان جاواں میاں بیوی دا پسندر تعلق کنج دا ہونا چاہیدا ہے اے گل سنیا جی اللہ 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 میں قربان جاواں اے تانوں میں جناب اے دا ٹکڑا پڑھنا ہے تے تانوں آپے سمجھ آ جانی ہے لباس لکم وانتم لباس لہن یعنی کی مطلب ہے اللہ خامد بیوی دا لباس تے بیوی خامد دا لباس خامد بیوی دا لباس تے بیوی خامد دا لباس تے بندے تسی سمجھدار بیٹھے ہو اے گل سنیا جے جڑا بندے دا لباس ہوندا ہے نا اون دی پہلی خوبی یہ ہوندی ہے جڑا بندے دا لباس ہوندا ہے نا او بندے دیاں کمیاں چھپا لیندا ہے او بندے دے عیباں نوں چھپا لیندا ہے اے ہن میں کپڑے پائے نے نا میرے بدن دے سارے عیب چھپ گئے نے اللہ 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 دسنا چاہندے نے کرما والی نوں وی دسنا چاہندے نے بیوی نوں وی دسنا چاہندے نے تے خاوند نوں وی دسنا چاہندے نے اللہ والیے خامد تیرا لباس ہے تے خامد اپنی بیوی دا لباس ہے تے بیوی جڑی ہے نا انہوں چاہیدہ ہے اپنے خامد دے عیباں تے پردہ پا دیا کرے اپنے خامد دے عیباں نو لکو لیا کرے تے خامد نو چاہیدہ ہے اپنی بیوی دیاں غلطیاں تے پردہ پا دیا کرے اے پہلی خوبی ہے لباس کی تے جڑا دوسری خوبی ہے گل سنیا جے دوسری خوبی کیڑی ہے لباس دی
جڑا لباس ہے بندے نو موسم دیاں سختیاں تو بچاندا ہے سردی وچ سردی تو بچان دے کم آندا ہے گرمی وچ گرمی تو بچان دے کم آندا ہے اللہ طوفاناں دیاں طغیانیاں تو بچا لیندا ہے موسم دی سردی تو بچا لیندا ہے اللہ یعنی بندے دی مکمل حفاظت کر دے لباس نی اللہ والیے اللہ نے خامن نو تیرا لباس بنایا ہے تے تینوں اپنے خامن دا لباس بنایا ہے اپنے خامن دی عزت دی حفاظت کریا کر اللہ ان دی مال دی حفاظت کریا کر اللہ تے خامن نو چاہیے اپنی بیوی دی عزت دی حفاظت کریا کرے اللہ تے کدی کدی انج بھی ہوندا ہے نی اللہ والیے کدی کدی انج بھی ہوندا ہے خامد بارو آئے نا تے کم کار تو کچھ بھی نہ لے کے آئے کدی کدی جو ہوندا ہے جیب وچ پیسہ کوئی نہیں تے تھکیا ٹٹیا خامد آ جائے نا اللہ تے الحمدللہ پڑھیا کر کدی کدی الحمدللہ ہی بندے دی اللہ غذا بنا چھڑ دائے اللہ ان دے وچ بھی برکت پا دیندا ہے کیا واقعہ نہیں پڑھیا حضرت ایوب پیغمبر دا واقعہ نہیں پڑھیا میں قربان جاواں اللہ ساریاں بیویاں چھڑ کے ٹر گئیاں ایک بی بی رہ گئی ہے جن دا نام رحمہ ہے حضرت ایوب فرماندے نی کرما والیے تمہیں چھڑ کے ٹر جانا جدو ساریاں جو ٹر گئیاں تے تمہیں طلاق لے لے تے جان دیوں نے کیا کیا ہے سنے آجا بی بی رحمت چانگران ماریاں اے اللہ دیا نبی آتے تھوں صدقے میں واریاں گال سن حضرت ایوب پیغمبر جی میں توڑا لباس ہاں اللہ نے میں نو توڑا لباس بنا دیتا ہے میں کدی بھی توڑا ساتھ نہیں چھڑ سکتی اللہ پاک نے میاں بیوی نو لباس بنا دیتا ہے کھڑنا والے دباسیوں جان دیو نا لباس ایسی چیز ہے ہر وقت بندے دے نال رہتا ہے بندہ گھر دے چیتے بندے دے نالے بندہ جناب کھانے آتے بندے دے نالے حتیٰ کہ بندہ قبر دے ویچ بھی ٹر جاندہ ہے تے لباس بندے دے نالی ٹر جاندہ ہے کفن دی صورت دے اندر بندے دے نال رہندہ ہے میری یہ بہنے اللہ نے تینوں لباس بنایا ہے تے خامن و بیوی دا لباس بنایا ہے جدو اللہ جوڑ دینا پھر اللہ پاک کے دعا کریا کر اللہ سڑے جوڑے نو قیمتی بنا دے اللہ اندے وچ برکت پا دے اللہ زواجی زندگی نو سونا بنا دے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ایک خوبی اینڈ تے سن لو لباس دی ایک خوبی ہے کہ جدو لباس میلا ہوئے نا تے لباس توپ جاندہ ہے میاں بیوی دی زندگی دی اندر کوئی غلطیاں ہو جان کوئی کتائیاں ہو جان تے ایک دوسرے نو معاف کر کے وہ غلطیاں ختم کر دیو وہ غلطیاں صاف کر کے زندگی گزارو کدی میاں اپنی غلطی مان لوے کدی بیوی چک جائے اللہ پاک نے اندر برکت رکھیے اللہ میرے بھائی شاہد دی ازواجی زندگی اندر برکت پائے اللہ شادی تو بعد نیک نورینہ اولاد عطا فرمائے اللہ میرے بھائیاں جنہ جلسہ کرایا ہے تمام وینا تے اپنی رحمت کرے اللہ پائی عبدالغفار دی محنت قبول کرے اللہ اس مسجد قیامت تک آباد کرے اللہ امام خطیب نو صحت والی زندگی دعا کریے جی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے الہ العالمین ساڑے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ اے جننے تیرے بندے بیٹھے نے اللہ انہاں دے دل دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما اللہ اس مجنو قیامت تک آباد فرما اللہ جننے بیمار نے کران دے اندر ہاسپٹلاں دے اندر اللہ تو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ جتنے فوت ہو گئے اللہ اس مسجد دے بانی مولوی عبدالستار صاحب اللہ خوشی محمد صاحب ولی محمد صاحب عطا اللہ صاحب اسماعیل صاحب اللہ ثناء اللہ صاحب فریاد صاحب اللہ جتنے بھی اس مسجد بانی دنیا تو ٹر گئے اللہ تو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماؤ اللہ جڑے زندہ نے اس مسجد نو چلان دے نے محنت کر دے نے اللہ انتظامی احباب اللہ تمام دی زندگی اندر برکت عطا فرماؤ اللہ میرے بھائی عبداللہ یاسین صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرماؤ اللہ انہاں دیاں بیٹیاں دے نصیب چنگے بناؤ اللہ میرے بھائی عبدالغفار نو صحت والی زندگی عطا فرماؤ اللہ میرے بھائی شاہد نو صحت والی زندگی عطا فرماؤ اللہ میرے ویر دی ازواجی زندگی اندر برکت عطا فرماؤ اللہ انہیں خوشی دے موقع تے تینو یاد کیتا ہے میرے مالک اللہ تو اندے تے اپنی رحمت دا سایہ فرماؤ اللہ اس گھر تے پورے گھرانے تے اپنی رحمتاں نازل فرماؤ اللہ میرے ویر دے ویرانو صحت والی زندگی عطا فرماؤ اللہ اے جننے بزرگ سٹیج تے بیٹھے نے یا نیچے بیٹھے نے اللہ تمام نو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ نوجوان دی زندگی اندر برکت عطا فرما اللہ تیرے دین نال محبت کر دے علماء نال محبت کر دے اللہ انہاں دیاں محبتاں قبول فرما اللہ اس مسجد امام خطیب نو صحت والی زندگی عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین